सेवा बदलनि नायसिगमुनो बुस्कांगो तनिबि कक्तिसालो 6 আগরতলাबो बीजेपी क्लाबनि सेलतै 6 আগরতলা मण्डलनि लवाइजिमुंबाय जिबिसा कामनगनि ब्लाड बेंको काइसा कतर थैरिमनि पान्दा संसार जाखा लुकरनि गानावो बाचानानि बागै बदलनि नायसिगमुनो बुस्कांगो तनिबुइनो अ थैरिमनि पान्दा संसार जाखा हनिशाका प्रदेश बीजेपीनि वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंहा बीजेपीर मूल ব্যাপারটাই হচ্ছে সেবাই সংগঠন যত সার্ভিস দেব সংগঠন তত ভালো থাকবে নির্বাচন শেষ এই মুহূর্তে হাতে অন্য কোনো কাজ নেই সার্ভিস আর এর চাইতে বড় সার্ভিস কী হতে পারে তাছাড়া ইলেকশনের জন্য ব্লাড ডোনেশন হয়নি কিছুদিন এজন শর্টেজ ছিল ব্লাডের তো আমরা মনে করলাম এটাই বেস্ট সার্ভিস মানুষকে দেওয়ার দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সচেতন ব্লাড ডোনেশন করে এটাতে নতুন কিছু না কিন্তু নির্বাচনের জন্য কিছুদিন একটু প্রবলেম ছিল फाइनाय सालोबो बदलनि लवाइजिमुंबाय जत मण्डलनो थैरिमनि पान्दा संसार जागनाय हनै शाखाबो अ पान्दाबो गोबांमा बीजेपीनि सिपाइते गोबांमा लुकुरक थैरिखा हनै शाखा ब्युरो रिपोर्ट कक्खरा।